Sabi mo kay Mama La? Ano? Mama La. Thank you, baby. Amat. Love you. Thank you. Ay, sorry. Wake up na. Apa daddy Mama. Thank you. Thank you po. Anong regalo mo sa ko? Mama. Balon? Okay lang. Thank you po. Magbuhat ka na ta. Masimba kita, mapangadji lang kita. Ya po? Ya po. Ma-pray po kay Papa Jesus. Ano sasabihan mo kay Papa Jesus? Apa. Papa. Papa? Papa. Mag-thank you ka kay Papa Jesus. Diba mag-thank you, Papa Jesus. Thank you, Jesus. Papa Jesus. Iya. Iyo po. Iya, Pak. Bibi ko. Ito, bibi. Mimi. Mimi pa? Tapos ano pa? Chicken pa. Chicken pa? Ano sabi mo kay Papa Jesus? Thank you po. Ayo, chicken pa, Papa Jesus. Thank you po. Papa pa. Papa pada Papa Jesus. Diba? Tutulik pa. Tapos, chocolate pada po. Tapos sabi mo, marahay na po ang lugad ko po. Marahay na po ako. Iya. Iyo po, sabi na, Papa Jesus. Alian na po Tutulik pa. ang lugad ko po. Tamalakaw po ako. Aday. Iya po. Yay! Thank you!